السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في درس جديد اللي هو اول درس في المعلوميات او لانفورماتيك. باش نقراو لانفورماتيك السنه كامله، اول حاجه خصنا نفهمو شنو كتعني هاد لانفورماتيك. سي بور سا كون تروف سي 3 بوان دانتيروغاسيون. سي كوا لانفورماتيك؟ هذا هو اول ما خصنا نعرفو. سي بيان. الا قلبنا في الانترنت غنلقاو على ان لانفورماتيك بالضروره سي كوا سي اون سيونس. واضح؟ اذا دائما لانفورماتيك كتعرف على انها سيت اون سيونس. باش كنقولو سيونس يعني بالعربيه علم. جميع العلوم كتوفر على ما يسمى ب فوكابيلار دو باز. فاش كنقولو فوكابيلار دو باز هاد لي فوكابيلار دو باز ولا فوكابيلار دو باز المصطلحات الاساسيه كتكون عند جميع العلوم. سواء يكون ميديسين ولا لا فيزيك ولا سابا. جميع العلوم عندهم un vocabulaire de base ou des vocabulaires de base. La même chose, l'informatique, puisque l'informatique c'est une science, l'informatique elle possède des vocabulaires de base. Le premier vocabulaire de base de l'informatique c'est ce qu'on appelle information. هذا أول مصطلح أساسي. Deuxième vocabulaire هو le traitement. Le traitement هو ثاني مصطلح أساسي عند الانفورماتيك. المصطلح الثالث والأخير هو أوتوماتيك. باش نتمكنو باش نفهمو شنو كتعني لانفورماتيك خصنا نفهمو هاد لي تخوا فوكابيلار دو باز: انفورماسيون، تريتمون اي اوتوماتيك. اون باس. دابا غنحاولو نفهمو شنو كتعني انفورماسيون. باش نعرف شنو كتعني انفورماسيون، الا لاحظتو دائما لي زانفورماسيون اللي كتحصلوا عليهم في الحياه اليوميه ديالنا كيجيونا من دي غوسورس، صافي منابع، مصادر. اذا هاد المصادر تقدر تكون لا تيليفزيون، الانترنت، لي جورنو، لا راديو، من عند دي بيرسون انسي دو سويت. هذا شيء كيدل على ان لانفورماسيون داك المنابع اللي انطلاقا منهم كنتوصلوا بهم او عن طريقهم دي زانفورماسيون. اذا هاد لي زانفورماسيون اللي كنتوصلوا بهم ماشي بالضروره غادي يكونوا بحال ما غادي يكون ما بيناتهم اختلاف. اذا هذا الاختلاف هذا اللي غيكون ما بين لي زانفورماسيون شيء كيدل على ان لانفورماسيون عندها دي فورم، يعني هيئه او هيئات او اشكال اللي غيكون عند هاد لانفورماسيون. اذا اول شكل ممكن نلقاه عند لانفورماسيون عند المعلومه هو ليماج، يعني بالعربيه الصوره. لي زيماج ممكن نشوفهم لا تيليفزيون، ممكن نشوفهم في الانترنت، ممكن نشوفهم في الشارع. كذلك ممكن نسمعوا ان صوت، يعني صوت، صافي انطلاقا من واحد لو صوت كنعرفوا على انه كيوحي لي بشي شيء انسي دو سويت. اذا الا جمعنا في الانفورماتيك، الا جمعنا ليماج وزدنا عليه لو صون غادي يعطينا واحد الفورم جديده ديال لانفورماسيون اللي هي فيديو. لا فيديو سي كوا؟ لي فيديو اللي كتشوفو في اليوتيوب ولا في في لي ميديا اللي كاينين حاليا. هاد لي فيديو مناش كيتشكلو ان اونسومبل ديماج، بليزيور ايماج. هاد لي زيماج اللي سويف كيتابعو بواحد السرعه ومعاهم واحد الصوت، ممكن يكون الصوت ممكن ما يكونش، المهم كتكون حركه في هاد لا فيديو. سي بيان. الشيء الكاتريام فورم دو لانفورماسيون سي كوا؟ سي ان سينيال، بحال اشارات المرور اللي كتشوفو في الطريق، او مثلا لي سينيو فلاش اللي كيصدروا من سمارت فون. سي بيان. وممكن تكون كذلك لانفورماسيون عندها اون فورم ديال لو موفمون، صافي انطلاقا من حركه. ممكن نوصل واحد المعلومه انطلاقا من حركه، مثلا نشير بيدي ونقول تري بيان، ولا داك لو سيني ديال فيكتوار، ولا نابورت كوا، اولا جيم، ولا لايك ديسلايك. هادو هما الاشياء اللي كاين. صافي. اذا هاد لانفورماسيون عندها 5 فورم: ايماج، صون، سينيال، موفمون اي فيديو. اذا الا لاحظتو هاد لانفورماسيون دائما كيما كانوا لي فورم ديالها دائما كتوصلنا سكون ابل اون كونيسونس. يعني الا شفت واحد ليماج، الا شفت واحد الصوره، انطلاقا من داك الصوره كتوصل لواحد المعرفه جديده. الا سمعت واحد الصوت انطلاقا من داك الصوت كنتعرف على واحد لا كونيسونس جديده انسي سويت. هنا غادي نستنتجوا على ان l'information elle a une relation avec la connaissance. Alors on peut dire que l'information
Vous voyez, donc, on peut dire que l'information, c'est quoi? L'information est le support de la connaissance. Ça veut dire أداة, c'est un moyen, أداة وسيلة la connaissance. إذا احنا تمكنا باش نعرفوا l'information. Donc, باختصار bref, l'information c'est quoi? C'est le support de la connaissance. Elle possède 5 formes, lesquelles sont quoi? Image, son, on a vidéo, ça veut dire la combinaison de l'image et le son, il y a vidéo, signal et mouvement. Très bien. Alors d'abord on passe le deuxième vocabulaire de base, le traitement. Donc pour bien comprendre le traitement, on va essayer de le schématiser. غنحاولوا نردوه على شكل خطاطة. إذا هاد الخطاطة بالضرورة بوسكو كنتكلموا على لو تريتمون، إذا لو تريتمون هو اللي غيكون عندنا في لو سونتر. دونك قبل ما ندير ان تريتمون دائما خص يكون عندي أشياء اللي غندير عليهم هاد لو تريتمون. ألوغ هاد الأشياء بصفة عامة سو سون كوا؟ سو سون لي دوني، معطيات. سي بيان. الوغ هاد لي دوني اون فوا غادي يوقع لهم لو تريتمون غنتحصلوا في الاخر على دي ريزولتا، نتائج. ولكن لو مومون اللي كنكون كندير فيه لو تريتمون ممكن نستعن بشي اشياء اللي تساعدني باش ندير لو تريتمون. هاد الاشياء هادي كتسمى لي كونسلطاسيون، صافي دير دي زيد، الاشياء اللي غنخدمها باش نوصل ولا باش ندير لو تريتمون باش في الاخر نتحصلوا على دي ريزولتا. اذا انطلاقا من هاد لو شيما اللي ممكن نعتبروه شيما جينيرال دو تريتمون، انطلاقا من هاد لو شيما غنحاولوا نقلبوا على شي ديفينيسيون ديال لو تريتمون. دونك لاحظ معايا، دونك ممكن نقولوا على ان لو تريتمون سي كوا؟ سي لونسومبل دي زوبيراسيون، هو مجموعه من العمليات اللي غنديروا عليها من لي دوني pour obtenir des résultats. إذا لاحظ le traitement c'est quoi? C'est l'ensemble des opérations effectuées sur des données afin de les rendre utilisables. يعني داك لي دوني غنردوهم je sais pas على شكل النتائج اللي ممكن نستعملهم من بعد. C'est bien. Alors ندوزو لآخر تيرم ولا آخر فوكابيلار دو باز. قبل ما ندوزو لآخر فوكابيلار دو باز غنشوفو واحد ليكزومبل ديال لو تريتمون. دونك مثلا ناخدو كتريتمون مثلا formaté, l'action ديال formaté. Qu'est-ce qu'on va formater comme données? On aura une carte mémoire. Qu'est-ce qu'on va obtenir à la fin? On va obtenir une carte mémoire. Comment? Formatée. Ou là, ممكن نسميوها une carte mémoire vide. شنو هما les consultations? شنو هما les aides? شنو هما الأشياء اللي غيساعدونا؟ هما مثلا ordinateur et un lecteur d'une carte mémoire. Et etc. Donc on peut utiliser d'autres choses pour la consultation. C'est bien? Alors, terme ثالث أو le vocabulaire ثالث هو automatique. Alors إلا قلنا automatique, ça veut dire c'est le contraire de manuel. هو العكس ديال manuel. C'est bien. Alors انطلاقا من هذا le contraire ديال manuel ممكن نعرفوا automatique ونقولوا automatique c'est quoi? Ça veut dire faire des tâches sans intervention de l'humain. يعني نديروا واحد المجموعة من الأعمال، واحد المجموعة من الأشياء، des actions بلا ما يدخل فيهم الانسان. الوغ هذه كتسمى اوتوماتيك. ودائما باش كنتحدثوا على اوتوماتيك هنا كتدخل لا ماشين. سي بيان صافي. دونك لاحظوا معايا ان هنا دي زيكزامبل دي ماشين كي فونكسيون دون مانيير اوتوماتيك. دونك غناخذوا 3 زيكزامبل. دونك لو بروميير اكزامبل سي كوا؟ سي la machine la plus célèbre في l'informatique c'est l'ordinateur. Donc l'ordinateur qui fait des tâches qui sont automatiques, le stockage des informations, le traitement des informations. On a une porte automatique, donc la porte, il s'ouvre et il s'enferme d'une manière automatique. On a les robots, par exemple les robots japonais qui يتحركوا بشكل اللي هو اوتوماتيك. طبعا ما كاينش شي واحد اللي غيتحكم بهم في اون مانيت ولا مي كيخدموا بشكل آلي ذاتي. بيان. الوغ حاليا غنتوصلوا ولا في الاخير غنتوصلوا نفهموا شنو كتعني لانفورماتيك. الوغ باش توصلوا نديروا لا ديفينيسيون ديال لانفورماتيك خصنا نعرفوا على لانفورماتيك سي اون سيونس. Elle possède quoi? Elle possède un vocabulaire de base اللي هو information, traitement et automatique. Alors انطلاقا من هاد الكلمات بثلاثة غنبنيو la définition de l'informatique. وممكن نقولوا quoi? On peut dire que l'informatique c'est quoi? C'est une science, c'est bien, qui permet le traitement des informations, automatiquement. On l'a manqué d'une manière automatique. C'est bien. Alors le terme de l'informatique c'est un terme composé. يعني كلمة مركبة. مناش مركبة deux autres termes اللي هما information et automatique. Donc info elle est venue de information, automatique جبناها من automatique. Donc bref, l'informatique c'est quoi? C'est une science pareille que les autres sciences.
c'est bien. Ils vont nous permettre de faire quoi? Donc, nous les humains, qu'est-ce qu'on va faire avec l'informatique? On va prendre l'informatique pour faire quoi? Pour traiter des informations automatiquement. Ça veut dire on va utiliser des machines pour faire un traitement des informations. Donc,